Swerte nga walay sa maron sa bangga tali sa multicab og 10-wheeler truck sa National Highway, Barangay City Heights, Jensan. Pasado alas 11 sa buntag, ganina Hunyo 8, gibutyag sa driver sa multicab nga si Ray Kagang. Gikan siya sa downtown og padulong unta sa Barangay Apupong, dihang nahitabo ang insidente. Mura pareha gid ming wala makabantay pod kay ako naamang ko rin sa highway kay kalit na maguna silang liko gid man tinuod lang. Pero pagkita daw sa TV, layo pa sila, magud sila mag-signal ko pagliko. Sa bahin sa driver sa truck nga si Jeffrey Mayores, nag-signal na siya nga muliko. Apan posibleng kini ang wala nabantayan sa driver sa multicab. Ay pag sulod na ko diri ma'am, naka-signal may noon ko. Siguro wala sa kabantay ba nga ni sulod ko. Kung bangga siya da sa lubot, sa truck. Asa kagikan? Dito sa Polytechnic ko, tubil unta ko diri sulod. Kasi karga ni mo sir? Wala ma'am. Empty na. empty. Base sa personay sa Traffic Enforcement Unit nga nag-imbestiga sa insidente, human error ang hinungdan sa bangga sa multicab tungod wala naka-apply og brake ang driver niini. Sa karon nakakustudiya na ang duha ka sakyanan sa TEU o ginapaabot pa ang posibleng laka nga himuon sa duha ka kampo. In the heart of changing lives. Kini sa Brigada Richal Gubalani, Brigada News.